नासिर ये बात ठान चुका है कि वो गुड्डी पर किसी किस्म की आंच आने नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि गुड्डी बहुत अच्छी और एक मासूम सी बच्ची है। मेरी बहन ना जाने क्यों उसके पीछे पड़ी हुई है। इस पे वो अपने दोस्त को कहता है कि यार तू सारी बात का मामला उसकी खाला की तरफ ले जा, गुड्डी की तरफ कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। ये मैं तुझे पहले ही बता देता हूँ कि गुड्डी पे किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो सुकून से अपनी ज़िंदगी यहाँ पर गुजारे। तो इस पे वो कहता है हाँ ठीक है, तू जैसे कहेगा वैसे ही होगा, लेकिन मुझको कुछ दिन यहाँ पर आराम करने दे, फिर देखते हैं क्या करना है। वो कहता है अब कुछ दिन की बात छोड़, वो बच्ची बहुत परेशान है। अहमद ने उसका जीना हराम करके रखा हुआ है। इस अहमद को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। गुड्डी के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो खैर वो कहता है चल ठीक है, मैं अभी कुछ करता हूँ। तो वो जूँ ही जाता है नीचे, तो वहीं पे वो जूँ ही स्वीटी को पकड़ता है हाथ पे, वहीं पे स्वीटी को मुस्कुराता हुआ देखता है और स्वीटी की आंखें चमकती हुई देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। एकदम से उसके हाथ कांपने लग जाते हैं और वो यहाँ पर समझ चुका है कि अहमद गलत नहीं है, ना ही उसकी माँ गलत है। वाकई ही इस गुड़िया में कुछ न कुछ बात ज़रूर है और वहाँ पे वो किसी तरह मामला तो हैंडल कर लेगा। लेकिन वो अलग से अपने कमरे में आकर दोबारा से नासिर को कहता है यार तेरी आपा बिल्कुल ठीक कहती थी, उसने कोई भी गलत बात नहीं की। इस गुड़िया में वाकई ही जादुई शक्तियाँ हैं, ये कुछ भी कर सकती है। और वो कहता है क्या यार तू बकवास कर रहा है, तू भी इन सब की बातों में आ गया है। तो इस पे कहता है मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, मैंने बहुत सारा कुछ देखा है और मैंने ये बात तुझे बताने जा रहा हूँ, इसको इग्नोर मत करना। तो वो कहता है जिस दिन मैं इस घर में एंटर हुआ था तब मैंने इस गुड़िया को दरवाज़े के बाहर देखा था, तो एकदम से वो मेरी नज़र से गायब हो चुकी थी। और आज फिर मैंने जब उस गुड़िया को अपने हाथ में पकड़ा है तो उस गुड़िया की आंखें चमक रही थी, यहाँ तक कि वो मुस्कुराती हुई नज़र आई मुझे यार बहुत डर लग रहा है। अब ये मामला मेरे सर से तो ऊपर हो चुका है, मैं इस मामले में मज़ीद नहीं पढ़ना चाहता, मुझे किसी तरह से यहाँ से चलता कर। मैं तो कोई पीर बाबा नहीं हूँ, मुझे तो फजूल इन चक्रों में डाल रहा है। ये ना हो ये मामला मेरे ऊपर ही पड़ जाए और ये गुड़िया मेरी जान ले ले। तो इस पर नासिर उसको कहता है ये बच्चों वाली बातें बंद कर और कोई ना कोई नई ड्रामेबाजी कर, कोई नया जुगाड़ लगा और इस मामले से निकल, बस गुड्डी को बचा। और वो कहता है ये गुड्डी भी ख़तरनाक है। जी हाँ, तो यहाँ पर उसका दोस्त जो कि बाबा जी बनकर आया हुआ है वो खौफज़दा हो चुका है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से वो सारा कुछ देख लिया है जिससे वो परेशान होकर रह चुका है। लेकिन यहाँ पे स्वीटी सबको परेशान करेगी, क्योंकि जिसने गुड्डी को तंग किया है स्वीटी के चक्कर से कोई भी नहीं बच सकता। स्वीटी उसका वो हश्र करती है कि वो सारी ज़िंदगी याद रखता है। लेकिन अब अहमद ने जो गलती की है, जो नादानगी की है उसने, अब उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। यानी कि अहमद ने स्वीटी को घर से बाहर फेंक कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब स्वीटी का गुस्सा बहुत ज़्यादा हो चुका है, वो नहीं होने वाली अहमद को। दूसरी तरफ बात करते हैं जहांगीर की, जो कि अपनी दोस्त के कहने पे आके अपनी बीवी इशरत को कहता है कि मैं यही सोच रहा हूँ कि हम गुड्डी को फिर से किसी तरह से वापस ले आएँ। यानी कि वो उसकी जायदाद को अपने अंडर करना चाहता है, वो चाहता है कि गुड्डी उसकी मदद कर सकती है और वो ऐसा करेगी और वो कभी भी इस चीज़ से मना नहीं करेगी। यहाँ पर इशरत एतराज़ करती है, वो कहती है हम उस बच्ची को इस घर में कभी भी नहीं लाएंगे, वो बहुत मतलब परस्त लड़की है, मैं उससे बहुत नफ़रत करती हूँ अब, और मेरे सामने उसका नाम भी ना लीजिएगा, अब वो इस घर में दोबारा कदम नहीं रख सकती। जी हाँ, तो इशरत बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लग चुकी है गुड्डी से, यहाँ तक कि हमज़ा ने भी गुड्डी का जिक्र किया तो वो नाराज़। नासिर ये बात ठान चुका है कि वो गुड्डी पर किसी किस्म की आंच आने नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि गुड्डी बहुत अच्छी और एक मासूम सी बच्ची है। मेरी बहन ना जाने क्यों उसके पीछे पड़ी हुई है। इस पे वो अपने दोस्त को कहता है कि यार तू सारी बात का मामला उसकी खाला की तरफ ले जा, गुड्डी की तरफ कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। ये मैं तुझे पहले ही बता देता हूँ कि गुड्डी पे किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो सुकून से अपनी ज़िंदगी यहाँ पर गुजारे।
تو اس پہ وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، تو جیسے کہے گا ویسے ہی ہوگا، لیکن مجھ کو کچھ یہاں پر آرام کرنے دے، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے اب کچھ دن کی بات چھوڑ، وہ بچی بہت پریشان ہے، احمد نے اس کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے، اس احمد کو تو سبق سکھانا ہی پڑے گا، گڈی کے لیے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو خیر وہ کہتا ہے چل ٹھیک ہے میں ابھی کچھ کرتا ہوں۔ تو وہ جوں ہی جاتا ہے نیچے، تو وہیں پہ وہ جوں ہی سویٹی کو پکڑتا ہے ہاتھ پہ، وہیں پہ سویٹی کو مسکراتا ہوا دیکھتا ہے، اور سویٹی کی آنکھیں چمکتی ہوئی دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، ایک دم سے اس کے ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں، اور وہ یہاں پر سمجھ چکا ہے کہ احمد غلط نہیں ہے، نہ ہی اس کی ماں غلط ہے، واقعی ہی اس گڑیا میں کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے، اور وہاں پہ وہ کسی طرح معاملہ تو ہینڈل کر لے گا، لیکن وہ الگ سے اپنے کمرے میں آ کے دوبارہ سے ناصر کو کہتا ہے یار تیری آپا بالکل ٹھیک کہتی تھی، اس نے کوئی بھی غلط بات نہیں کی، اس گڑیا میں واقعی ہی جادوئی شکتیاں ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کیا یار تو بکواس کر رہا ہے، تو بھی ان سب کی باتوں میں آ گیا ہے؟ تو اس پہ کہتا ہے میں کوئی بکواس نہیں کر رہا، میں نے بہت سارا کچھ دیکھا ہے، اور میں نے یہ بات جو بتانے جا رہا ہوں اس کو اگنور مت کرنا۔ تو وہ کہتا ہے جس دن میں اس گھر میں انٹر ہوا تھا تب میں نے اس گڑیا کو دروازے کے باہر دیکھا تھا، تو ایک دم سے وہ میری نظر سے غائب ہو چکی تھی، اور آج پھر میں نے جب اس گڑیا کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے تو اس گڑیا کی آنکھیں چمک رہی تھی، یہاں تک کہ وہ مسکراتی ہوئی نظر آئی مجھے یار بہت ڈر لگ رہا ہے، اب یہ معاملہ میرے سر سے تو اوپر ہو چکا ہے، میں اس معاملے میں مزید نہیں پڑنا چاہتا، مجھے کسی طرح سے یہاں سے چلتا کر، میں تو کوئی پیر بابا نہیں ہوں، مجھے تو فضول ان چکروں میں ڈال رہا ہے، یہ نہ ہو یہ معاملہ میرے اوپر ہی پڑ جائے اور یہ گڑیا میری جان لے لے۔ تو اس پہ ناصر اس کو کہتا ہے یہ بچوں والی باتیں بند کر اور کوئی نہ کوئی نئی ڈرامے بازی کر، کوئی نیا جگاڑ لگا اور اس معاملے سے نکل، بس گڈی کو بچا۔ اور وہ کہتا ہے یہ گڈی بھی خطرناک ہے، جی ہاں۔ تو یہاں پر اس کا دوست جو کہ بابا جی بن کر آیا ہوا ہے وہ خوف زدہ ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ سارا کچھ دیکھ لیا ہے جس سے وہ پریشان ہو کے رہ چکا ہے، لیکن یہاں پہ سویٹی سب کو پریشان کرے گی، کیونکہ جس نے گڈی کو تنگ کیا ہے سویٹی کے چکر سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، سویٹی اس کا وہ حشر کرتی ہے کہ وہ ساری زندگی یاد رکھتا ہے، لیکن اب احمد نے جو غلطی کی ہے، جو نادانگی کی ہے اس نے، اب اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا، یعنی کہ احمد نے سویٹی کو گھر سے باہر پھینک کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اب سویٹی کا غصہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، وہ نہیں ہونے والی احمد کو۔ دوسری طرف بات کرتے ہیں جہانگیر کی، جو کہ اپنی دوست کے کہنے پہ آ کے اپنی بیوی عشرت کو کہتا ہے کہ میں یہی سوچ رہا ہوں کہ ہم گڈی کو پھر سے کسی طرح سے واپس لے آئیں، یعنی کہ وہ اس کی جائیداد کو اپنے انڈر کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ گڈی اس کی مدد